ओम शांति 27/5/2025 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानक मुख एवं स्वर्ग आड़ को रही तुम्हें नरक को आड़े दे स्वर्ग आड़ को जाऊछ से बुद्धिर जोग नरक बाहर कर दियो। तुमर मुख एवं स्वर्ग आड़ को रही तुम्हें नरक को आड़े दे स्वर्ग आड़ को जाऊछ से बुद्धिर जोग नरक बाहर करनियो। बाबा प्रश्न पचारुचंती सबुठारु सूक्ष्म एवं उच्च लक्ष्य कौन ताकू केउ माने अतिक्रम करि पारिबे। उत्तर तुम्हें पिला माने स्वर्ग आड़ी को ही मुह करुच माया तुमर मुह को नरक आड़ी को बुलाई देउछि अनेक प्रकार तोफान सृष्टि करुछि से तोफान गुड़ी को अतिक्रम करिबा एहा ही हेउछि सूक्ष्म लक्ष्य। एई लक्ष्य को पार करिबा पई नष्ट महा हेबाकू पड़िबो। निश्चय एवं साहसर आधार रे एहाकू पार करि पारिबो। विकारी मानक मध्य रही निर्विकारी हंस हेबा एहा ही मेहनतर कार्य। गीत अछि निर्बल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। ज्ञानवान संतान माने ए गीतर अर्थ को तो भल भाव बुझी पारचंती। जो मानकर बुद्धिजोग शांति धाम एवं स्वर्ग आड़ को रही से मानक ही तोफान लगी थाए। तोफान क्या लगी थाए जो मानकर मुह बा बुद्धिजोग शांति धाम और स्वर्ग आड़ को रही से मानक तोफान लगी थाए। बाबा तो एबे तुमर मुह बुलाई देइछंती। अज्ञान काल रे मध्य पुराणा घर बुद्धिजोग हटाई नुआ घर को मन पकाइबारे लागी जाती। केबे तियारी शेष हेबो एबे तुम पिला मानक बुद्धि रे मध्य रही जे केबे आम पाई स्वर्गर स्थापना हेबो आमे सुख धाम रु चली जिबु। ए सुख धाम रु तो समस्त को जीवाकू हेबो। सारा सृष्टिर मनुष्य मानकू बाबा बुझाउचंती पिला माने एबे स्वर्गर द्वार खोलुची तेणु तुमर बुद्धिजोग स्वर्ग आड़ को जीवा उचित। जे माने स्वर्ग को जीवे से मानकू पवित्र बोली कहुजिबो। नरकगामी को अपवित्र कहुजिबो। एबे घर गृहस्थ रे रही मध्य बुद्धिजोग स्वर्ग आड़ को लगाइबाकू हेबो। धरिनियो बापार बुद्धिजोग स्वर्ग आड़ को एवं पिलार बुद्धिजोग नरक आड़ को रही तेबे उभय गोटे घरे किपरि रही पारिबे। हंस एवं बग एकत्र रही पारिबे नहीं बहुत मुश्किल हेबो। तांकर बुद्धिजोग पांच विकार आड़ को रही से नरक आड़ को ये स्वर्ग आड़ को जाउछंती उभय एकत्र रही पारिबे नहीं। लक्ष्य बहुत उच्च। बापा देखुचंती मो पिलार मुह नरक आड़ को रही नरक को जीवा बिना रही पारु नाही तेबे कौन करबा उचित। निश्चित घरे झगड़ा चलिबो कहिबे ये पुणी केउ ज्ञान पिला माने विवाह करिवे नाही। अनेक तो घर गृहस्थ रे रहउचंती ना पिलार इच्छा नरक आड़ को जीबी से चाहूची मु नरक को जीबी। बापा कहूची नरक आड़ को बुद्धिजोग रख नाही किंतु बापांकर कथा मध्य मानु नाहंती पुणी कौन करने को पड़ो। एथिरे बहुत नष्ट महास्थिति आवश्यक। यही समस्त ज्ञान आत्मा रे रही पितांकर आत्मा कहूची एहाकू मु रचना करिछि ये पुणी मो कथा मानुनी। कई कई तो ब्राह्मण होई मध्य तांकर बुद्धि नरक आड़ को चली जाइछि। तेबे से माने जेपरि एकदम रसा तल को चली जिबे। पिला मानकू बुझाई दिया जाइछि एहा हेउछि ज्ञान सागरंकर दरबार। भक्ति मार्ग रे इंद्रक दरबार रे मध्य गायन रही पुखराज परी नीलम परी माणिक परी बहुत गुड़िए नाम रही कहीं ना ज्ञानर नृत्य करुछंती ना भिन्न भिन्न प्रकारर परी माने अछंती से माने मध्य पवित्र होइथिबा दरकार। जदि कौन से अपवित्र को नहीं आसीबो तेबे दंड मिलिबो। एथिरे बहुत पवित्रता आवश्यक। यही लक्ष्य बहुत उच्च।
ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ମାୟା ଏକା ଚାପୁଡ଼ାରେ ଖସାଇ ଦେଉଛି। ଏହା ତୋଫାନ ଅଟେ ନା। ଛୋଟ ଦୀପକୁ ତ ତୋଫାନ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଝଟକାରେ ଲିଭେଇ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ବିକାରରେ ଯିବାର ଦେଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ବିକାରରେ ଯିବାର ଦେଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ ହେବା ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏଥିପ୍ରତି ତୁମର ବହୁତ ଘୃଣା ଆସିବା ଉଚିତ। ଏବେ ବାବା ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏସବୁ କଥା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନର୍କ ଅଟେ ନା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଥିଲେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଁ କଥା। କେତେ ଭାଇ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଏହି ଗୋଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଏହି ଗୋଲକ ଚିତ୍ରରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଛିଡ଼ି ଚିତ୍ରରୁ ଏତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତିକି ଏଥିରୁ ବୁଝିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତୁମକୁ ବିଲକୁଲ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ? ଦେଖ ଏହା କିପରି ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ମୋହ ରହୁଛି। ପିଲା ମରିଗଲେ ଏକଦମ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ସାହୁକାର ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ସୁଖୀ ହୋଇଥିବେ। ନା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ସାହୁକାରଙ୍କୁ ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ମିଳିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତ ଯେପରି ଗରିବକୁ ହେଉଛି ସେହିପରି ସାହୁକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ବାବା କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ, ଧନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ। ରୋଗ ହେଲେ ଭଲ ଭଲ ରୁମ୍ ମିଳିଯିବ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭଲ ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହିପାରିବେ ଧନୀ ଲୋକ, ପଇସା ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ରୋଗର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ସେଇଟା ତାକୁ ଯେତିକି, ଗରିବ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗର କଷ୍ଟଟା ସେତିକି। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗା ମିଳୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଥର ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ପଢ଼ାଇବା ତେବେ କେଉଁ ପଦ ମିଳିବ? ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ନିଜର ଚାଟ୍ ଦେଖ। ଆଜି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ ତ? ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଅ। ଯିଏ ଆମ କୁଳର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏଥିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ରହିପାରିବ। ଯେପରି କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି ନା, ସିଂହୀର କ୍ଷୀର ରଖିବା ପାଇଁ ସୁନାର ବାସନ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ତାର କ୍ଷୀରରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ରହିଥାଏ। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏକଦମ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାବିଥାଏ ଇଏ କାଳେ ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିଦେବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ପିଲା ଆଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଲଢ଼େଇ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ।
किंतु जीवा पूर्वर बहुत दंड भोग करने को पड़ी थाए। जहाँ भी पाप कर्म करिथिबो गोटिए गोटिए जन्मर साक्षात्कार करी दंड भोग करिथांती। पुणी जाई पैसा कर पद पाई थांती। दंड पाइबे पुणी पैसा कर पद पाइबे। बाबा को मने न पकाइले विकर्म विनाश हुए नहीं। अनेक संतान अछंती जे कि मुरली मध्य मिस करुछंती। एथिरे बहुत अवहेला करुछंती। भाबुछंती आमे न पढ़िले कौन हैला, आमे तो पार हो जाउछु। मुरली को मध्य खातिरी करि न थांती। एपरि देह अभिमानी बहुत अछंती। से माने निजर ही क्षति करुछंती। बाबा जानिछंती, सेथिपाई एठाकू जेतेबेले आसुछंती मु पचारुछि अनेक मुरली पढ़ी नथिबे। किए जाने सेथिरे कौनसी भल पॉइंट्स रहिथिबो। पॉइंट्स तो प्रतिदिन नुआ नुआ बाहर ना। एपरि मध्य अनेक सेंटर को आसुछंती। धारणा किछि नाही, ज्ञान मध्य नाही। जदि श्रीमत रे न चलिबो तेबे की पद पाइबो। सत बाबा सत शिक्षकंकर ग्लानि करिले केबे भी रही पारिबे नहीं। किंतु समस्ते तो सेठारे राजा हेबे नहीं, प्रजा मध्य हेबे। क्रमानुसारे पद रहिबो ना। तेबे जोगबल उपरे सब किछि निर्भर करुछि। जेउ बाबा ठारू विश्वर राजत्व मिलुछि तांको स्मरण करि पारु नाहंती। जदि भाग्य रे ही नहीं तेबे पुरुषार्थ मध्य कौन करिबे। बाबा तो कहउचंती जोगर यात्रा द्वारा ही पाप भस्म हेबो। तेणु पुरुषार्थ करबा दरकार ना। बाबा एपरि कहउनांती जे खाइबा पीबा मध्य छाड़ी दियो। एहा कोनोसी हट जोग नुहे। चाली बुली सब काम करी जेपरि प्रेमिका प्रेमिक को मने पकई थाए सेहीपरि मने पकाओ। से मानकर नाम रूपर प्रेम होई थाए। एई लक्ष्मी नारायण विश्वर मालिक किपरि हेले ए कथा केही भी जानी नाहंती। तुमे मान तो कहूच एहा कालीर कथा। एठारे राजत्व करुथिले मनुष्य माने तो लक्ष लक्ष वर्ष कहि देउछंती। माया मनुष्य को बिल्कुल पत्थर बुद्धि करि देइछि। एबे तुमे पत्थर बुद्धि रु पारस बुद्धि हेबाकू जाउछ। पारसनाथंक मंदिर मध्य रहिछि, किंतु से किए ए कथा कहीं जानी नाहंती। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधकार रे अछंती। वर्तमान बाबा केते भल भल कथा बुझाउचंती, पुणी प्रत्येकंकर बुद्धि उपरे एहा निर्भर करुची। शिक्षादाता तो केवल जणे, किंतु विद्यार्थी ढेर हेबे। गली गली रे तुमर स्कूल खोली जिवो। एहा हेला स्वर्ग को जीवा पई रास्ता। जणे हेले मनुष्य नहीं जे कि भाबुछि जे मु नरकरे रहिबी, नरकरे अछि। जणे हेले भी मनुष्य नहीं जे कि भाबुछि जे मु नरकरे अछि। बाबा बुझाउचंती समस्ते पूजारी, केवल सत्य जुगरे ही पूज्य आत्मा माने थांती। कली जुगरे पूजारी माने अछंती। मनुष्य माने भाबुचंती भगवान ही पूज्य, भगवान ही पूजारी होउचंती। आपण ही भगवान अटंती। आपण ही ए सब खेल करुचंती। तुमे भी भगवान, आमे मध्य भगवान। किछि भी बुझी पारु नाहंती। एहा हेउची रावण राज्य। तुमे कौन थिलो एबे कौन हेउछ। पिला मानंकु बहुत निशा रहिबा उचित। बाबा कहउचंती केवल मते मने पकाओ, तेबे तुमे पुण्य आत्मा होई जिवो। बाबा पिला मानंकु पुण्य आत्मा हेबा पई जुक्ति बताउछंती। पिला माने एई पुराना दुनियार एबे अंतिम समय। मु एबे प्रत्यक्ष रूपे आसीछि। एहा अंतिम दान अटे। एकदम समर्पण हो जाओ। बाबा ए सबु आपणकर। बाबा तो देबा पई ही आम द्वारा कराई थांती। एमानकर किछि भविष्यत पई जमा हो जाओ। बाबा हमको सब किछि समर्पण करिया पई काई कहउचंती। बाबा कहउचंती आमे जानि पारुने कि बाबा हम भाग्य बनैया पई कहउचंती। बाबा भाबुचंती कि एमाने
जहाँ किछि समर्पण करी जन्म जन्म पाई किछि पाई जातु निजर भाग्य जमा कर दियंतु सेथिपई बाबा हमको बारंबार बुझेई भाबुचंती आमर भाग्य जमा हो किंतु जेहेतु आमर प्रत्येक तन मन धन सबु प्रति आमर आसक्ति रही से आम ए सब को बुझी पारुने कि आम भावुचे बाबा को देदेली भौणी मान को देदेली आश्रम को देदेली किंतु बाबा कहते तुम एक कथा बुझ कि तुमर किछि भाग्य बनी जाऊ से अर्थे मु तुमको एते बुझौची। बाबा तो देवाई ही आम द्वारा कराई थांती एमानकर किछि भविष्यत पई जमा हो जाऊ। मनुष्य ईश्वर को अर्थे दान पुण्य करिथांती ताहा परोक्ष अटे जार फल पर जन्म रे मिली थाए। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। एबे तो मु प्रत्यक्ष रे आसीछि वर्तमान तुमे जहा किछि करिवो तार प्रतिदान तुमको पदम गुणा मिलिबो। सत्य जुगरे तो दान पुण्यर कौनसी कथा रहिबो नाही। एठारे कहा पाखरे पैसा अछि तो बाबा कहिबे अच्छा तुमे जाई सेंटर खोल प्रदर्शनी कराओ। गरीब होइथिले कहिबे जदि पारिबो निज घरे ही बोर्ड लगाई दियो लिखि दियो स्वर्ग को जीवार रास्ता। स्वर्ग एवं नरक रही ना बाबा कहते जदि आम पाखरे पैसा अच्छी ताकू सेंटर खोलिबारे लगेइबा। सेंटर माने नुहे जे घर तैयारी करदेवा आम पाखरे एते पैसा अच्छी जदि नुआ घर करके बाबा को दबा। जदि कम पैसा अच्छी समस्ते मिसी घर भड़ा नहीं बाबांकर क्लास चलवा व्यवस्था करवा। जी गरीब ता पाखरे पैसा भड़ा पैसा दबापाई मध्य नाही बाबा कहते तुम निज घरे जेतिक जगह अच्छी अनेक आत्मा मान को डाकी सेठी बाबांकर ज्ञान शुणिबा आ ज्ञानर अधिकारी संपत्तिर बाबांकर संपत्तिर अधिकारी करिवार उपाय कर। एठारे कहा पाखरे पैसा अच्छी तो बाबा कहिबे अच्छा तुमे जाई सेंटर खोल प्रदर्शनी कराओ। गरीब होइथिले कहिबे जदि पारिबो निज घरे ही बोर्ड लगाई दियो लिखि दियो स्वर्ग को जीवार रास्ता। स्वर्ग एवं नरक रही ना एबे आमे नरकवासी अटु ए कथा मध्य कई बुझी पारु नांती कोई कथा बुझु नांती कि आमे सब नरकवासी एतिकी कथा मध्य कहीं बुझी पारु नांती। जदि सी स्वर्ग को जाउछंती पुणी तांको नरक को काहेकि डाकुछ। स्वर्ग रे कौन कई कहिबे जे अमुक स्वर्ग को गला किए मरीगले स्वर्ग रे कई कहिबेनी कि ये मरीगला स्वर्ग को चलीगला कई कहिबेनी। से तो स्वर्ग रे ही अछंती पुनर्जन्म मध्य स्वर्ग रे ही मिली थाए। एठारे पुनर्जन्म नरक रे ही मिलुछि एई कथा मध्य तुमे बुझाई पारिबो। भगवान उवाच मते मने पकाओ काहेकि ना मु ही पतित पावन अटे। मते मने पकाइले तुमे पुजारी रु पूज्य होई जिवो। जदिओ स्वर्ग रे समस्ते सुखी होई रहिबे किंतु क्रमानुसारे पद रहिबो। एहा हेउछि बहुत उच्च लक्ष्य। कुमारी मानंकु तो सेवार बहुत निशा रहिबा उचित। आमे भारत को स्वर्ग करी देखाइबू। आदर्श कुमारी सीए जे कि 21 कूलर उद्धार करिपारे 21 जन्म पाई उद्धार करिपारिबो। अच्छा मिठा मिठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। प्रथम पॉइंट एहा पुराणा दुनियार अंतिम समय अटे
ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଏଇଭଳି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମ ସବୁ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ତାକୁ କେବଳ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବା ଏସବୁ ବାବାଙ୍କର। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସବୁ ନେଇକି ସେଣ୍ଟରରେ ଥୋଇଦେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ସବୁ ମୋର, ଏଇଟା ଆମର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଆନ୍ତରିକ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର କି ଏସବୁ ବାବାଙ୍କର। ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସମର୍ପଣ। ଏଇଭଳି ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିକି ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିଲେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଇପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ମୁରଲି କେବେ ହେଲେ ମିସ୍ କରିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁରଲି ପଢ଼ିବାରେ କେବେ ବି ବେପରୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ପାର ହୋଇଯାଉଛି। ହଁ, ଏପରି ଭାବିବା ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟେ। ମୁରଲି ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବରଦାନ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଚ୍ଚା ସୁନା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ଭବ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଚ୍ଚା ସୁନା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ଭବ। ବିସ୍ତାର, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଅନ୍ୟମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି ନା, ଆଉ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ। ଯିଏ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରେ ରହିଥାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନେବା ବାଲା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସହି ସୁନା ଅଟେ ଏବଂ ସହି ସୁନା ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇଟା ବିଧି ଭୁଲ। ଯେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ବାବାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁନା, ତାର ହିଁ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବା ବାବାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଅପବିତ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ବିକାର ରୂପୀ ମହାଶତ୍ରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ନ କରୁ। ସର୍ବଦା ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ମୃତି ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଥାଉ। ଆତ୍ମାର ଅସଲି ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ତଳକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଅସଲି ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରୁ ତଳକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ସେଇ ସ୍ୱରୂପରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।